Es la reunión del martes. 우리 그 모임에는 절대 제자가 모이는 것입니다. Esta reunión es algo absoluto para los discípulos. 그래서 여러분들로 통해서 현장이 살아나는 사역자들이 모이는 것이죠. Es que a través de ustedes ese campo se llegará a ser avivado. 우리 화요일 모였는데 전도 운동이 무엇인지 모른다면 여러분들 기도해서 생각해 보시기 Si 바랍니다. te reunirse en este martes, pero no sabes qué es movimiento de evangelismo, entonces tienes que orar. 화요일 날은 제가 직접 사역하는 모습을 보고 부른 모임입니다. Entonces el martes son personas que llamo, que viendo yo el ministerio de ellos y los invito. 한마디로 말해서 제자를 불렀단 말이에요. En otra palabra, he llamado al discípulo, ¿no? 불러서 진짜 전도 운동하자고 모이는 것이 화요 모임. Y que de verdad hagamos este movimiento de evangelismo, es esta reunión. 적어도 여러분들한테는요 전도 운동이 일어나고 지역이 변해야 됩니다. Por lo menos tiene que tener un movimiento de evangelismo y que tenga un cambio en ese campo. 그렇게 안 되면 회개하실 바랍니다. Porque si no es así, hay que arrepentirnos. 그래서 여러분들의 이 영적 흐름은 다른 영적 분위기하고 다르다는 거예요. Por eso su corriente espiritual es diferente a otras corrientes espirituales ahora. 진짜 현장을 가슴에 담아야 되는 거고요. De verdad hay que poner el campo en nuestro corazón. 현장만 보면요 마음이 설레야 돼요. Y cuando ves el campo, tienes que estar como de una manera que te late el corazón. 전도 현장 보면요 막 행복해져야 돼요. Y cuando ves el campo de evangelismo, tienes que estar feliz. 이해하셨습니까? ¿Entiendes? 그래서 우리 화요 모임은요 굉장한 축복의 모임이라. Por eso esta reunión del martes es una bendición para nosotros. 그래서 여러분들한테는 반드시 불신자 전도 운동이 일어나야 되는 Por eso, 것이다. sin duda, tiene que haber este movimiento de evangelismo de los incrédulos. 우리가 신자 전도 운동하는 것보다도 불신자 전도 운동을 해야 되는 거예요. Tenemos que hacer este movimiento de evangelismo con los incrédulos en vez más con los creyentes. 기존 신자 만났으면 사명을 깨닫게 해주면 되는 거고 Cuando te encuentras con creyentes, haz que se den cuenta de su misión. 불신자 만나면 해답을 주면 되는 Y 것입니다. cuando te encuentras con los incrédulos, hay que darle la solución y la respuesta. 그래서 여러분들은 어디에다 중심을 둬야 되냐? 불신자 전도 운동에 중심을 둬야 돼요. Pero su centro tiene que ser en este movimiento de evangelismo en los incrédulos. 이 자리는 중요한 전도 운동하는 사역자들입니다. Y ahí están los obreros importantes para esto. 여러분들이 기도하는 중에 전도 운동을 정말로 성공하려면 세 가지를 여러분들을 잘 봐야 돼요. Si de verdad ustedes en oración quieren triunfar en este movimiento de evangelismo, tienes que ver tres partes. 제가 전도를 열심히 하다가 실패했습니다. Yo había fracasado porque me había esforzado en el evangelismo. 어느 정도로 현장을 갔냐? 다리가 아플 정도로 ¿Hasta qué 전도했어요. punto iba al campo? Es que hasta me dolían los pies de tanto caminar. 아침 9시부터 오후 5시까지. De las 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. 여러분들이 전도 현장에 가면 반드시 세 가지를 잘 봐야 됩니다. Por eso, si cuando vas al campo de evangelismo, tienes que ver estas tres partes sin duda. 여러분들이 열심히 전도를 현장에서 해야 되겠지만 분석을 잘해야 됩니다. Hay que evangelizar, sí, en el campo, pero hay que analizar bien el campo. 분석이라는 건 뭐냐? 그 지역의 영적 흐름을 잘 봐야 되는 거죠. Analizar el campo significa conocer la corriente espiritual de ahí. 현장에 있는 영적 흐름을 못 봐버리면 전도하고 져버린단 말이에요. Porque si no conocemos la corriente espiritual, evangelizando nosotros perdemos. 하나님께서 12 정탐꾼을 가나안 땅으로 보내버리잖아요. Dios envió a tierra de Canaán a estos 12 espías. 영적 흐름 모든 것을 분석하고 오라는 것이죠. Y vaya allá para que puedas de verdad analizar el estado y corriente espiritual de allá. 자, 영적인 여기서 분석하는 이유는 시스템을 만들어 놓고 캠프 가기 위해서. La razón de por qué llegamos a analizar y vemos esto es para tener un sistema ya diagnosticado. 이 시스템을 만들어 놓고 캠프. Es que levantamos el sistema y hacemos el campamento de 자, evangelismo. 예를 들어서 잉그리가 어느 지역에 있다. Digamos que Ingrid está en una región A. 그러면 잉그리는 그 지역을 분석하고 앉아 있어야 돼. Entonces tienes que estar ahí, que puedas llegar a analizar ese lugar. 그러면 우리가 그 지역을 가는 거예요. Y nosotros vamos a este 왜 campo. 갑니까? ¿Por qué? 시스템이 있으니까. Porque hay un sistema. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 여러분들이 시스템이란 말이에요. Ustedes son el sistema, 그렇죠? ¿cierto? 제자가 시스템이란 El 말이에요. discípulo es el sistema. 그 제자하고 같이 팀을 모여서 캠프하는 거죠. Y con ese discípulo, como un equipo, hacen el campamento. 그래서 대부분 보면 시스템을 잘못하고 있습니다. Por eso la mayoría es que el sistema ya está mal. 성경에 보면 바울은 자기 규례대로라고
기록되어 Y 있고요. Pablo dice, de acuerdo a sus enseñanzas, dice. 바울은 어떨 때는 3주를 정했고요. Y dice, algunos el tiempo tomaba 3 semanas, 어쩔 때는 3개월과 2년을 보고 전도 운동을 o 했습니다. a veces se quedaba 3 meses o 2 años haciendo este movimiento de evangelismo. 2주, 3주, 3개월, 2년이라는 뜻이 뭡니까? 2 semanas, 3 semanas, 3 meses, 2 años. ¿Qué significa esto? 그 안에 제자를 확실하게 세워놓고 나갔다. Es que levantó a los discípulos seguramente y salía de ahí, 그렇잖아요. ¿cierto? 제자를 세워놓지 않고 복음전을 그냥 가버려. Que digamos que no levantaste discípulos, proclamaste el evangelio y te fuiste de ahí. 그렇게 하면은 안 되잖아요. Entonces no 그렇죠? puede ser así. 세 번째입니다. Y vemos acá el tercero. 자, 지속을 넘어서 생산적인 전도 운동이 되어야 됩니다. Es que tenemos que sobrepasar el aspecto de continuación nada más, sino que tenemos que reproducir los discípulos evangelistas. 이게 전도 운동이에요. Ese es el movimiento de evangelismo. 계속 재생산, 제자들이 일어나고 불신자 전도가 일어나고 Tiene que seguidamente reproduciéndose discípulos y también la evangelización de los incrédulos. 저는 전도하면서요, 여러분들과 함께 전도할 수 있도록 여러분들을 이해시키는 것입니다. Dios en mi campo de evangelismo me ha dado este tiempo de entender a ustedes para conllevar el evangelismo juntamente. 여러분들이 전에 복음 깨닫기 전에 어떻게 했습니까? Porque antes que se percataran del evangelio, ¿cómo estaban ustedes? 그냥 교회 오라고 얘기했죠. Solamente decían, ustedes, ven a la iglesia. 교회 좋아. La iglesia es bueno. 친구도 있어. Hay amigos. 이번에 우리 행사하니까 와. Tenemos un evento en la iglesia. 그 수준에 딱 머물렀다. Solamente estaban en ese nivel. 그건 전도 운동이 아니죠. Eso no es un movimiento de evangelismo. 전도 운동은 뭐냐? 지속 이후 재생산 계속 일어나. Es que el movimiento del evangelismo, ¿qué es? Es que continuaste, pero hay una reproducción de estos evangelistas. 저도 언젠가는 하늘나라 가겠죠. Un día yo iré al cielo también, ¿no? 여러분들은 남겠죠. Y ustedes se quedarían, ¿no? 내가 없으면 다 끊어져야 Y 됩니까? cuando yo me vaya, ¿tiene que terminar todo ahí? 아닙니다. No puede ser así. 계속 일어나요. Tiene que seguir continuamente reproduciéndose. 재생산. La reproducción. 그래서 제가요. 제자 아니면 안 된다고 얘기해요. Por eso siempre digo, si no es discípulo, no es posible. 제자 없는 선교 전도는 아니란 말이에요. Si no hay discípulo en evangelismo en misiones, no es eso. 제자가 있어야 그 지역이 살아난단 말이에요. Hay que ver discípulo para que ese lugar se avive. 아나니아를 바울을 왜 다메섹으로 보냈냐 말이에요. ¿Por qué Dios envió a Pablo a Damasco? 아나니아가 Porque estaba Ananías. 재생산할 수 있단 말이에요. Para que pueda reproducir más. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 그거를 여러분들이 알고 현장에서 계속 지속적으로 재생산이 일어나요. Pero ustedes conociendo esto, continuamente tienen que tener el concepto de la reproducción. 세 가지 하기 전에 해야 할 부분이 있습니다. Por eso, antes de hacer estas 3 cosas, hay que hacer esto. 여러분들이 복음 아닌 다른 것, Estas cosas que no es el evangelio, otras cosas. 그 전에 갖고 있었던 틀린 것, Estas cosas incorrectas que tuve anteriormente. 실패할 수밖에 없는 부분, Estas cosas que me conllevaban al fracaso. 그 세 가지를 잘 보시라. Esas 3 cosas, míralo bien en detalle. 복음과 상관없는 것, Esas cosas que no tienen relación con el evangelio. 나는 맞다고 했는데 심지어 틀린 것 Esas cosas que decía que yo tenía razón, pero estaban incorrectas. 하면 절대 안 되는 것, Cosas que jamás deberíamos hacer. 하면 망하는 것, Cosas que si hacemos, perecemos. 요것을 우리가 다 갖고 있단 말이에요. Todas esas cosas nosotros también las tenemos. 이거를 가지고 여러분들이 점검하고 있어야 된단 말이에요. Tienes que poder confirmar qué es esto y tienes que darte cuenta qué hay que cambiar 왜? aquí. 여러분들은 전도 운동하고 지역에 제자를 세워야 되니까. Es que ustedes tienen que hacer el movimiento del evangelismo, levantar el discípulo en esa región. 틀린 것 가지고 있으면 틀린 건 얘기한단 Es que si 말이에요. tienes cosas incorrectas en tu mente, hablarás de cosas incorrectas. 절대 안 되는 것 가지고 있으면 내가 그것 가지고 또 망하게 한단 말이에요. Si tengo cosas que no funcionan al final y sigo haciéndolo, al final de todo conlleva el fracaso. 나 혼자 실패하면 괜찮은데 나 때문에 여러 사람이 실패한다. Está bien que tú fracases solamente tú, pero estás conllevando a muchos otros que fracasen. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 그래서 여기에 화요일 날 모인 우리 그 제자들은 생각이 달라야 된다. Por eso los discípulos que están reunidos el martes tienen que cambiar su forma de pensar. 평신도하고 저기 불신자하고 생각이 같으면 되겠습니까? ¿Acaso el creyente y el incrédulo, el forma de pensar es igual? 중남미의 가장 나쁜 버릇이 뭔지 아십니까? ¿Sabe cuál es el mal hábito que tiene Latinoamérica? 목사가 평신도한테 가서 기도받아. Que el pastor recibe la oración del creyente.
기도해달라고 간다. Dice que van a los creyentes y le ponen la cabeza para que le oren por él. 목사가 머리 디밀고 안수해달라 Que 그런다. el pastor pone su cabeza y el creyente bendiciéndolo, ¿no? 그 제대로 된 목사입니까? ¿Ese es un pastor de verdad? 아니잖아요. No es así. 목사는 뭐냐? 기도권이 있어요. El pastor tiene la autoridad y poder de bendecir y orar, 축복권이 있어요. de bendecir a otros. 이해하셨습니까? ¿Entiende? 예배권이 있습니다. Tiene el poder de dar culto. 그런 축복과 정체성을 갖고 살아가야 돼요. Y con esa bendición y identidad tienes que vivir. 빌립보서 1장 9절에서 10절 말씀입니다. En Filipenses 1, 9 al 10. 지극히 선한 것은 무슨 뜻입니까? ¿Qué es lo supremo, lo más alto? 상식적이면서도 상식 이상의 것을 봐야 되는 것이다. Que es sentido común, pero es más allá de lo sentido común. 그렇잖아요. Es así. 우리가 상식적으로 좀 이렇게 말이 통해야 되잖아요. Es que por lo menos tenemos que poder conversarnos en un sentido común. 제가 이렇게 그 교인들하고 얘기하면은 두 종류의 사람을 만나면 굉장히 힘들어합니다. Cuando me hablo con los creyentes, son dos partes que a veces me dificultan. 굉장히 율법적인 사람, Una persona que es muy legalista 신비주의하는 사람. o una persona muy de misticismo. 아무리 얘기해도 말이 안 통해요. Aunque tú le hables, no se puede comunicar. 제가 이 복음을 전하잖아요. Hablo del evangelio 그 복음을 갖다 신비주의로 써버려. y lo utiliza para misticismo. 복음을 전하잖아요. Le proclamo el evangelio 그 좋은 복음을 갖다가 율법으로 써. y ese buen evangelio lo vuelve algo legalista. 그래서 돼지한테 진주를 주지 말라고 얘기해요. Por eso en la palabra de Dios dice que no les dé perlas a los cerdos. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 가장 교인이 힘들어. Y el creyente es el que sufre más. 가장 편한 사람이 누군지 ¿Y 아십니까? quién es el que está más cómodo? 불신자입니다. Para mí son los incrédulos. 불신자는 이 얘기해도 저 얘기해도 잘 통하고 Los incrédulos tú le hablas esto y puedes conectarte bien, ¿no? 지극히 선한 것이라는 것을 잘 아셔야 돼요. Pero vemos acá que es lo más alto, lo más irreprensibles. 상식적이면서도 상식 이상의 것을 봐야 되는 Es que 거죠. tenemos que ver lo que es sentido común, pero más allá de lo sentido común también. 오직 복음, Es solo evangelio. 생명 살리는 전도운동입니다. Este movimiento de evangelismo que salva las personas. 여러분들이 전도하지 않으면 이 세상은 흑암에 완전히 사로잡혀. Si ustedes no evangelizan, este mundo estará tapado por las tinieblas completamente. 그래서 우리 화요일 날 모임은 진짜 중요한 모임입니다. Por eso la reunión del martes es una reunión muy importante. 지금 코로나 때문에 전도운동 안 된다 그러죠. Ahora dicen que por el coronavirus no podemos hacer el movimiento de evangelismo. 우리 기준 우리 수준이에요. Es que tu estándar es tu nivel. 초대교회가 핍박했는데 전도운동 안 일어났습니까? ¿Acaso la iglesia primitiva, porque tuvieron las persecuciones, no evangelizaron o no hubo evangelismo? 죽인다 그랬는데 전도운동 안 일어났습니까? Le dijeron que lo iban a asesinar, pero el evangelismo no tomó lugar. 감옥 보낸다 그러는데 이 사람들이 마가다락방에 안 모였습니까? Y si vas al aposento alto de Marcos, vas a la cárcel, pero ¿acaso no se reunieron? 그래서 제가 얘기한 것이 있는 곳에서 성령 충만. Por eso yo le dije, donde estés ahora, ten la llenura del Espíritu Santo. 감단산 미션 붙잡고 마가다락방으로 들어가란 말이야. Que entra en la misión del Monte de Olivar y entra en este tiempo el aposento alto de Marcos. 우리 수준으로 하나님의 것을 제한하면 안 된단 Es que 말이야. nosotros no podemos limitar las cosas que Dios dice con nuestros propios pensamientos. 사람이 상식 이하가 돼버리면요 말이 안 되게 Porque 됐어요. si la persona está debajo del sentido común, nada pasará. 아무리 훌륭한 사람도요 상식 이하의 행동을 하고 있으면요 그 사람하고 대화가 안 돼. Si una persona es muy buena persona, pero tiene un sentido común bajo, es muy difícil conversar con esa persona. 상식 이하의 생각을 하면요 사람도 싫어하고 하나님도 싫어해. Pero digamos que si tienes este sentido común mucho más bajo de lo que tienes que las personas no se van a acercar. Dios tampoco puede trabajar contigo. 사람들을 만나고 판단할 때 이야기를 들어보면요 상식적으로 판단하고 상식적으로 사람을 봐야 되는 것입니다. Pero las personas cuando ven a otra persona lo ven como si tiene sentido común o no, y si no, no hablan con esa persona. 상식 이하의 모든 것을 우리가 상식적으로 사람을 판단하고요. Las personas tienen sus decisiones a su propio sentido común 그리고 상식적으로 이 사람을 봐야 돼요. y también hay que verlo de una manera de sentido común. 내가 잉그리를 볼 때 상식적으로 보잖아. Yo veo a Ingrid con un sentido común 또 아레일리 씨를 볼 때 내가 상식적으로 y 보잖아. también cuando veo a Ariel lo veo con un sentido común.
그렇죠. ¿cierto? 시오마라 전도사 볼 때 상식적으로 Y cuando veo al asistente pastor seguramente también. 다니 목사 볼 때 상식적으로. Cuando veo al pastor Dani también. 그래야 대화가 되는. Así podemos conversar primero. 그래서 여러분들이 사람을 볼 때는 항상 기준이 상식적으로 이렇게 위로 보고 이렇게 봐야 되는 것입니다. Por eso nosotros cuando vamos a hablar con una persona, por lo menos tenemos que verlo con un sentido común, no debajo del sentido común. 그래서 여러분들이 전도할 때 그냥 전도하지 마시고 현장을 잘 분석하시고. Por eso ustedes cuando evangelicen, no solamente se hagan evangelizar, sino que analicen bien el campo. 현장을 제대로 봐야 제대로 된 전도 운동이. Hay que ver el campo correctamente para de verdad tener el movimiento de evangelismo correcto. 전 처음에 뭐 현장 분석 그런 것도 안 하고 무조건 전도했어요. Yo antes ni siquiera sabía esto, solamente iba al campo y ni siquiera analizaba el campo. 나중에 어떻게 ¿Y 됐습니까? qué pasó conmigo al final? 안 됐잖아요. Nada pasó. 그래서 여러분들이 현장 흐름을 잘 봐야 돼요. Por eso tenemos que ver la corriente del campo correctamente. 그러니까 하나님께서 어떻게 현장 잘 보라고 그냥 구석에다 딱 집어넣었잖아요. Por eso Dios, porque no sabía esto, me metió en un campo ahí todo metido. 너무 힘들어서 도망가면 하나님이 또 집어넣고 Y estaba cansado, me escapaba, Dios me ponía de vuelta en ese lugar. 또 도망가면 또 Y 집어넣고 me escapaba y de nuevo me ponía. 나중에 깨달았어요. Después me di cuenta. 제대로 된 중남미 현장을 봐야 돼요. Hay que ver de verdad el campo de Latinoamérica correctamente. 그러니까 하나님이요 제자를 딱 준비해 Y 주셨어요. fue Dios que tenía, Dios ha preparado un discípulo. 어떤 제자? Un discípulo. 재생산할 수 있는 제자. Un discípulo que pueda dar la reproducción. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 제가 가장 기쁜 게 뭔지 ¿Qué 아십니까? es lo que más alegre estoy yo? 제자가 저보다 더 사역을 잘하는. Que mi discípulo haga mejor, mucho mejor el ministerio que yo. 그때 저는요 진짜 행복합니다. Y ahí estoy yo muy feliz. 왜? 제가 그래야 제대로 눈을 감고 천국 갈 수 있단 말이에요. Así puedo cerrar mis ojos con paz y ir al cielo. 왜? 나보다 더 나은 제자들이 나오니까. Porque hay discípulos mejores que yo. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 그래서 우리가 진짜 전도운동 할 때 그냥 하지 말고 정확한 분석을 갖고 얘기해요. Por eso cuando vamos a evangelizar, no solamente un evangelismo, podemos analizar correctamente el evangelismo. 사도행전 17장 1절에서 2절 말씀입니다. En Hechos 17, 1 al 2 dice, 바울은요 어딜 가든지 자기 규례대로요 안식일이라고 얘기했어요. Pablo dice, de acuerdo a sus enseñanzas y también en el día sabático, en el día de descanso. 이 말은 지역을 제대로 봤다는 En 거예요. otras palabras, Pablo sabía correctamente de ese campo. 안식일마다 들어갔다는 들어갔다는 것은 지역을 제대로 파악했다는 것이다. Que en otras palabras, que él entraba a los días de descanso, días sabáticos, él sabía, día de reposo, sabía él correctamente de ese campo. 다윗하고 지금 라오가 현장을 지금 보고 있잖아요, 그렇죠? Entonces vemos acá que está viendo el campo, David. 그 지역이 어떤 지역이냐? ¿Y qué es ese campo? 어떤 중심으로 움직이냐? ¿Y centrado a qué se mueven ellos? 그 영적 흐름을 파악을 해야 돼. Y hay que analizar ese estado, esa corriente espiritual. 그 지역이 파악이 안 되면 안 되게 돼 있다니까. Es que si no puedes analizar bien esto, es muy difícil. 바울은 이걸 잘했다고 합니다. Pero Pablo hizo muy bien esto. 지역을 제대로 본 거죠. Él vio correctamente el campo. 사도행전 18장 1절 말씀입니다. Hechos 4절 말씀입니다. 18, versículo 4. 기간을 정했단 말이에요. Es que vemos que también ponía estos días. 자, 기간을 정하지 않고 또 안식일마다 또 No, disculpas, no es que solamente ponía un tiempo determinado, sino que discutía en la ciudad todos los días de reposo, dice así. 사도행전 19장 8절에서 10절 말씀입니다. Hechos 19, 8 al 10. 어떨 때는 석 달 동안 들어갔고요. O puede ser estos días que dicen 3 meses, 어느 때는 2년 동안이라고 했고요. otros fueron 2 años. 이 말은 완전히 분석했다는 En 것입니다. otras palabras, completamente lo había analizado. 3개월 동안 재생산할 수 있는 제자를 세웠다. Y también levantó un discípulo que en 3 meses él también pueda reproducir. 2년 동안도 완벽한 제자를 세우고 나왔다. Y en 2 años levantó discípulos de verdad. 제가 옛날에 어떤 콜롬비아 사람을 만났습니다. Un día me encontré con una persona de Colombia. 자기는 바울처럼 사역한다 Él 그러더라고요. dice, yo hago ministerio como Pablo. 왜 그러냐 이랬어요. Ah, cierto. 그러면 어떻게 바울처럼 사역하냐? ¿Cómo hace su ministerio como Pablo? Dije. 자기는
이쪽 교회 갔다가 저쪽에 갔다가 그렇게 한다는 거예요. Sé que yo voy a esa iglesia, yo voy a esa iglesia, yo voy a otra iglesia. 나는 그렇게 뭐 그런가 보다 했어요. Yo, qué bien que hace eso, ¿no? 지금 생각하니까 완전 사기꾼이라. Y cuando yo viéndolo ahora, yo digo, estafador es. 어디 갔는지도 몰라. Ya ni siquiera sabemos dónde está. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 진짜 여러분들이요 한 지역을 들어갔을 때 뭐를 완벽한 제자를 세우는 Por 거죠. eso ustedes cuando vayan a una región, completamente analicen ese lugar. 어떤 제자? ¿Qué discípulo? 재생산하는 제자. Busquen al discípulo que pueda reproducir a otro más. 자, 분석할 때 참고할 것이 있습니다. Pero cuando vas a analizar, tienes que tener esto en consideración. 제가 신학교에서 이거를 지금 가르치고 Y en 있는데, el seminario estoy enseñando esto. 자, 분석할 때 참고할 것은 그쪽 지역의 종교가 어떤 것이냐, Es que cuando vas a analizar, primero tienes que ver qué religiones hay ahí, 어떤 문화가 흐르고 있는지, qué cultura fluye ahí 경제 수준은 y 어떤지, cuál es el nivel económico ahí. 이게 분석이 되면 답이 나오죠. Cuando 그렇죠? tienes esto, tienes tu respuesta. 그러면 영적 흐름이 어떻게 흘러간다? ¿Y qué será esta corriente espiritual? 꼭 이 세 가지를 여러분들 기본적으로 참고하시고, Por lo menos estas tres cosas, básicamente tienes que considerarlo. 운동선수나 좀 이렇게 성공한 사람들 보면 어떤 사람이 성공한 줄 아십니까? Los atletas o personas que han triunfado, ¿por qué triunfan? 큰 거를 하는 것이 아니라 가장 기초적인 것을 꾸준히 한다는 Es que no hacen cosas grandes, sino que se determinan en cosas pequeñas. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 기초적인 것을 그거를 지속하는 Es que ellos continúan en lo básico. 거예요. 운동 선수들 조나단이나 무슨 유명한 사람들이 있잖아요. Vemos acá que estos atletas importantes, famosos que es Jordan, 이 사람들은요 훈련 받기 전에 새벽에 2-3시간 먼저 온답니다. es que ellos dicen que antes de recibir el entrenamiento, 2 horas antes van. 계속 똑같은 거를 반복해서 한다. Y hacen lo mismo, repiten lo mismo. 이 농구공을요 그 훈련하기 전에 먼저 자기가 계속 기초를 Y 던지고 antes de entrenar, es que él con el baloncesto, con el balón de baloncesto, empieza a practicar estos tiros. 우리 다락방의 가장 기초가 뭡니까? ¿Qué es lo más básico para Tarapán? 3오늘. Es los 3 días del hoy. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 그거 못하면 안 되게 돼 있어요. Si no haces eso, es muy difícil todo. 오늘의 기도, 오늘의 전도, 오늘의 말씀. La palabra de hoy, la oración de hoy y la palabra de hoy. 그게 우리 다락방의 evangelismo. 가장 기초입니다. Ese es lo básico de Tarapán. 그거 지속적으로 한번 해보세요. Y eso hay que hacerlo continuamente. 그러면 달라질 겁니다. Entonces será diferente. 자, 언제든지 현실을 정확하게 보면서 사실적으로 봐야 된다. Es que siempre veamos el presente correctamente, pero de una manera también real. 자기가 생각해서 만들어내지 말란 말이에요. Que no lo creas en tu mente, no lo imagines así. 사실적으로 봐라. Véalo de una manera real. 그러면 진실이 보인다. Entonces verás la verdad. 영적 사실이 보이면은 그 다음부터 뭐가 보이느냐? 하나님의 계획이 보여. Y si ves la realidad espiritual, entonces verás el plan de Dios. 그러면요, 하나님의 계획이 보면 이제 이미 끝난 거 아니에요? Entonces si ya viste el plan de Dios, ya terminó ahí. 이것은 단순한 전도가 아니고 하나님의 은혜를 받습니다. No es cualquier evangelismo, te das cuenta que es la gracia de Dios. 어디에서? ¿En dónde? 전도 현장에서. En el campo de evangelismo. 전도 현장에서 내가 은혜를 받아야 됩니다. Que en el campo de evangelismo tienes que recibir la gracia. 어떤 은혜? ¿Qué gracia? 현장을 보고 내가 하나님의 은혜를 받아야 돼. Que en el campo yo estoy recibiendo la gracia de Dios. 사람을 보고 은혜를 받는 것이 아니라 이 전도 현장, 하나님 떠난 현장을 보고 내가 은혜를 받아야 돼. No recibiendo gracia por las personas que estás, sino que estás recibiendo gracia por el campo de evangelismo que Dios te ha 이렇게 dado. 되면요, 진짜 큰 은혜와 열매가 일어나고 하나님의 축복을 받을 수밖에 없다. Entonces ahí tendrás los frutos grandes y verás esta gracia que Dios te da inmensamente. 두 번째, 이때 나오는 것이 시스템이에요. Y ahora, segundo, es que vienen los sistemas. 이 시스템 없으면은 이제는 지속이 안 Si 되잖아요. no hay sistema, no hay continuación. 플랫폼이잖아요. 그렇죠? Es una plataforma, en otras palabras. 그렇잖아요. 플랫폼이 공항에 가면 공항에 다 사람들이 모이게끔 만들어야죠. El aeropuerto es una plataforma donde todos se pueden reunir allá. 그 플라자에 가면은 그 플라자에 사람들이 다 En 모이잖아요. las 그렇죠? plazas, las personas se reúnen, ¿no?
식당이 있지, 옷가게 있지, 필요한 게 거기 다 있단 말이야. Está todo, la compra de ropa, la comida está ahí, todo está ahí necesario. 모이잖아. Y se reúnen ahí, ¿no? 돈 쓰고 먹고 놀고 가잖아요. Usan 그렇죠? dinero, divierten y se van, ¿no? 그러니까 여러분들의 전도 현장에 시스템이 없으면 저기 플랫폼이 안 된다. Entonces, si en su campo no hay un sistema, no habrá una plataforma. 모일 수 있는 시스템이 필요하단 말이야. Entonces, tenemos que tener un sistema al que se puedan reunir. 전도할 수 있는 시스템이 필요하다. Necesitamos un sistema al que se podamos conllevar el evangelismo. 재생산할 수 있는 제자들이 필요하단 Un 말이야. sistema, un discípulo que pueda reproducir. 여러분들이 전도 운동 잘하면은 시스템이 보이게 됐어. Ustedes si hacen el movimiento del evangelismo correcto, esto será un sistema. 유대인들은요 이 시스템을 너무 잘 보는 거예요. Los judíos utilizan muy bien sus sistemas. 프리메이션 단체들이 맥도날드 하나 생길 때 어떻게 만드는지 Los 아십니까? masones cuando levantan un McDonald's, ¿qué hacen? 첫째 주차장 확보. Primero agarran un estacionamiento grande 그리고 차가 천천히 가는 것. y también ven cuántos carros pasan. 모든 사람이 볼 수 있도록 귀퉁이에다 이렇게 딱 Y 만들어요. también lo ponen en una parte donde todo carro pase y lo pueda ver. 그리고 항상 어디에 있냐? 그 세마포로 그 신호등 건너자마자 딱 있는 Y 거죠. siempre está antes de un semáforo. 여러분들 이 버거킹이 맛있습니까? 맥도날드가 ¿El 맛있습니까? Burger King es mejor o el McDonald's? 어떤 게 맛있어? ¿Qué está más sabroso? Burger King. 응? 저도 맥도날드하고 버거킹을 먹어보니까 버거킹이 더 맛있어요. Cuando yo voy a comparo McDonald's y Burger King, el Burger King sabe mejor. 근데 버거킹에 가면은 손님이 없어. Pero en Burger King no hay muchos clientes. 그리고 빵 크기도 버거킹이 더 커. Y el Burger King, el pan es más grande. 고기 맛도 더 좋아. Y es mejor el sabor de la carne, ¿no? 양념도 좋아. Y también el condimento. 전혀 맥도날드하고 달라. Es completamente diferente al McDonald's, ¿no? 근데 왜 졌을까? Pero ¿por qué pierde siempre? 전략이 있어. Es que la estrategia de ellos es diferente. 맥도날드는 올 수밖에 없는 플랫폼을 만들어. Es que McDonald's ha puesto una plataforma al que puedan venir. 그러니까 장사가 안 되니까 버거킹 같은 경우는 파나마는 문을 닫아가지고 더 맛이 없게 돼버렸다. Entonces, en Burger King, como no hay negocio en Panamá, en eso, por eso cierran y se vuelven saben peor. 장사가 잘 돼야 좋은 재료를 쓸 거 아니에요. Es que si va el buen negocio, utiliza mejores condimentos, ¿no? 장사가 안 되니까 안 좋은 재료를 자꾸만 쓰는 거예요. Como no hay negocio, entonces utilizas malos condimentos. 그래서 이 시스템이라는 게 그렇게 중요한 거예요. Pues el sistema es muy importante. 전도 현장에 굉장히 필요한 거예요. Es que esto es muy necesario en el campo de evangelismo. 여러분들이 전도 운동 잘하려면 시스템이 보여야 되고요. Entonces, para hacer el movimiento de evangelismo correcto, tenemos que tener un sistema. 프리메이션 단체들은요 잘하는 것이 시스템을 잘 만들어요. Las organizaciones de los masones tienen un buen sistema ellos. siempre. 걔네들이 맥도날드, 스타벅스 같은 거 Ellos tienen McDonald's, Starbucks. 3단체가 다 정하게. Todas esas tres organizaciones lo tienes conquistado. 저도 어저께 가서 스타벅스 딱 먹고 왔어요. Ayer yo también tomé un café de Starbucks. 첫째, 편해. Primero 의자가. me siento cómodo, las sillas, 그렇죠. ¿cierto? 그리고요 사람들이 딱 갈 수밖에 없는 의자도 딱 갖다 놓고. Y están esas sillas que las personas puedan ir y sentarse, ¿no? 불신자들은요 시스템을 그렇게 잘 만들어요. Los incrédulos crean bien estos sistemas siempre. 될 수밖에 없죠. Entonces es de funcionar. 전도 시스템 중요한 것이. Es muy importante el sistema de evangelismo. 전도 지역에는요 특히 전도 지역의 시스템들은 제대로 세워야 되는 것이다. Por eso el campo de evangelismo hay que levantarlo de verdad un sistema. 전도 운동하는데 시스템이 세워지면 되어질 수밖에 없다. Entonces si hay un sistema en el campo de evangelismo es de funcionar siempre. 그래서 여러분들이 진짜 우리 다락방 운동하는 우리 그 사역자들은요 이 시스템을 잘 봐야 돼요. Por eso todos los obreros de Tarapán tienen que mover bien estos sistemas. 유대인들은요 물건 많이 신청하면요 물건 많이 신청 들어오면 많이 안 팝니다. Cuando los judíos venden cosas, cuando le piden mucho, ellos no venden tanto. 상식적으로 생각해 보면 신청이 들어오면은 많이 팔아야 되잖아요. 그렇죠? Porque digamos que si pides mucho, hay que vender más, ¿no? 돈도 벌고 좋잖아요. Es bueno que hagas mucho dinero. 근데 유대인들은 그렇게 안 한다. Pero los judíos no piensan así. 제가 이제 중국 가게에 가서 그 음식을 많이 삽니다. Yo compro mucha comida y como mucha comida china también. 근데 이제 이 사람이 뭐라고 얘기하냐면 내가 사고 싶은 게 있는데 왜 없냐 이거 했더니
없다는 거라. Y que dice, ¿por qué no hay esto, lo que quiero comprar? Y él dice que no hay. 어떤 사람이 와서 다 가져가자. Dice, vino alguien y se lo llevó todo. 자기는 그거 싫대요. Y él dice que no le gusta eso. 다른 사람도 가져가야 된다. Es que otros también tienen que tenerlo. 이 사람이 다 가져가면 손님을 놓친다는 거예요. Es que dice que si se lleva todo esta persona, el otro cliente lo está perdiendo. Yo estoy perdiendo otro cliente. 우리는 어때요? ¿Cómo nosotros somos? 한 사람이 가져가면 좋다고 다 팔잖아요. Y si 그렇죠? decimos, viene una persona y se lleva todo, qué bien, se lleva todo, ¿no? 근데 누굴 놓죠? ¿Pero qué estamos perdiendo? 한 손님 때문에 10손님을 놓친다. Que por un cliente pierdes 10 clientes. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 이 사람은 한 번 사고 그냥 가버린다. Es que esa persona compra una vez y ya no viene más. 근데 그 다음 살 사람이 왔는데 없어. Entonces vino la otra persona para comprar, pero no hay. 그럼 이 손님이 어디로 가겠어요? Entonces este cliente, ¿dónde va a ir? 딴 가게 가죠. A otro mercado. 그럼 손님을 잃어버리는 거라. Y has perdido un cliente. 이해하셨습니까? ¿Entiende? 그래서 우리가 이런 시스템을 잘 봐야 돼요. Por eso tenemos que ver este sistema. 우리가 어디 여행 갈 때도 비행기표를요 일찍 사는 시스템 있죠, Y 그렇죠? nosotros ahora para viajar tenemos el sistema de comprar esto temprano, estos tiquetes. 미리 구입하면 싸잖아요. Y compramos y es más barato siempre así. 나중에 사면 비싸잖아요. Después porque se pone más caro, ¿no? 그래서 어느 때는 사람이 시스템이 되고요. Hay veces que la persona es el sistema 어느 때는 회당과 서원이 시스템이 되고요. o otro puede ser en la sinagoga o un lugar específico. 어떨 때는 저자, 그 시장 같은데 O puede ser un 슈퍼마켓, mercado. 이런 데가 시스템이 될 수 있다. Puede ser un sistema estas cosas. 그리고 어느 때는 문화 활동을 위해서 하는 시스템이 Y otros utilizando la cultura. 이것은 문화는 이제 전문성이 있는 사람이 해야 Y la 되겠죠. cultura lo tiene que ser una persona que tenga una especialidad. 저는 문화할 수 있는 시스템이 없잖아요. 머리가 없잖아요. Yo no tengo 그렇죠? un cerebro para hacer un sistema con la cultura. 내가 예를 들어서 법을 얘기한다. Digamos que hablemos de cultura, de leyes. 몰라요. Yo no sé. 그러면 법을 공부한 사람이 그 문화 활동을 해야 돼요. Entonces lo que ha estudiado la ley puede movilizar esa cultura. De 세 esa ley. 번째 마지막입니다. Tercero y último. 지속할 수 있는 곧 재생산할 수 있는 시스템이 필요하다. Necesitamos este sistema de evangelismo de reproducción para la continuación. 자, 생산적인 전도 운동이죠, 그렇죠? Tenemos que estar en movimiento de evangelismo que es reproductivo. 초대교회 생산적인 전도 운동은 오직 복음이었다. Entonces, para la iglesia primitiva, para esta reproducción de evangelismo es solamente 굉장히 con el 간단한 evangelio. 말씀이죠, 그렇죠? Es una palabra muy simple, ¿no? 재생산하기 위해서 많은 것을 노력하지 않았단 Es que para 말이에요. la reproducción no es que se esforzaron tanto en otras 오직 cosas. 복음에 집중하고 재생산했다. Solamente se enfocaron en solo evangelio. 굉장히 무식하게 보이죠, 그렇죠? Pareciera que es muy torpe esto, ¿no? 근데 아니잖아요. Pero no fue así. 여기에 집중했더니 하나님께서 역사하셨다. Es que se enfocaron en esto y Dios obró en ellos. 자, 가장 중요한 키가 뭐냐? ¿Y cuál es la llave 예수님이 más importante? 치유해 주셨어요. Es que tuvieron la sanidad. 치유하면서 뭘 찾았느냐? 제자를 찾았단 말이에요. Dieron la sanidad y buscaron discípulos. 그래서 여러분들이 이 시간에 기도하면서요, 이 병든 자도 치유해 줘요. Pues ustedes orando tienen que sanar a estos enfermos también. 사도행전 3장에 보면은 치유받고 증인된 사람. Hechos capítulo 3, vemos esa persona recibió sanidad y ahora es testigo. 베드로 옆에 그냥 서 있었어요. Estaba parado al lado de Pedro, 그렇죠. ¿cierto? 한 거 없어요. No hizo nada más. 치유받고 그냥 서 있었어요. Estaba sanado y parado. 예루살렘 사람 모든 사람이 이 사람이 거진 그 안진뱅인 줄 알고 있어요. Todos sabían de Jerusalén que él era un cojo. 할 말이 없어. No había más que decir a este 그냥 testigo. 서 있었어. Estaba parado ahí. 그걸 가지고 증인. Y a eso le decimos testigo. 여러분들 복음 가지고 오직 복음 가지고 있으면 증인. Si ustedes sean con el evangelio, solo evangelio, serán testigo. 뭐에 기초를 두면서 Básico en dónde? 삼원으로 En 하면. los 3 días del hoy. 병든 자가 있으면 하나님의 말씀을 확실하게 주면서요. 굉장한 하나님의 말씀이 역사가 일어나요. Entonces, cuando estos enfermos, la palabra de Dios viene con seguridad, sin duda Dios obra con su palabra en ellos. 여러분들이 복음을 확실히 준비해서 제대로 증거하면 말씀이 들어가면 악한 영들이요. 도망가고 치유받을 수 있어요. Si ustedes se preparan bien en el evangelio y proclaman el evangelio a ellos, entonces las tinieblas y los espíritus inmundos saldrán de ellos y reciben sanidad. 귀신에 사로잡힌 자는요. 즉시 역사가 Porque los 일어나요. que están atrapados por demonios, esta palabra se ejecuta en ellos y de una vez son quebrantadas. 귀신아 나가라 와라 할 필요가 없다. No es necesario decir sal, vete o tal aquello. 오직 복음했더니 귀신이 도망가. Solamente hablaste solo evangelio y se fueron estos 복음과 ahuyentados del demonio. 하나님의 말씀이 역사할 수밖에 없다. Es que la obra del evangelio toma en la persona 지속할 수 있는 굉장한 후대가 일어날 수 있다. y se levantará esta futura generación para la continuación.
렘넌트 운동이 일어나지 않으면 그건 틀린 복음 전했다는 거예요. Porque si no se levantan los remanentes, es un evangelio que estás proclamando incorrectamente. 반드시 렘넌트 일어나야 된다. Sin duda tienen que levantarse los remanentes. 그래야 이 재생산이 되고 전도 운동이 선교 운동이 일어날 수 있는. Entonces hay que hay reproducción y misiones y evangelismo también. 그래서 우리는 하나님의 인도를 받아야 되는 거예요. Por eso tenemos que tener la guía de Dios. 날이 갈수록 우리는 하나님의 인도를 받고 하나님은 역사할 수밖에 없는 Más 것이다. el tiempo transcurra, más tenemos que estar en la guía y en esto. 하나님께서 여러분들을 전도 운동에 반드시 쓰임 받게 기도하시기 바랍니다. Dios, espero que oren para que Dios los utilice de verdad. 하나님이 쓸 수밖에 없는 사람이 되어야 되는 Si 거예요. eres la persona que Dios es de utilizar. 난 놀고 있는데 하나님이 역사에서 전도 선교 운동에 Yo estoy en todo esto en calma, pero Dios está conllevando las misiones y el evangelismo. 하나님이 바울을 쓸 수밖에 없어요. Dios era de utilizar a Pablo 엘리사를 쓸 수밖에 y 없어요. era de utilizar a Eliseo también 모세를 쓸 수밖에 y 없어요. era de utilizar a Moisés 아브라함을 쓸 수밖에 없어요. y a Abraham también. 다른 사람들이 있는데 왜 그 사람들을 썼을까? ¿Por qué si había muchos? ¿Por qué a ellos nada más en ese momento? 하나님이 마음에 들었어. Es que Dios le agradó su corazón a ellos, 그렇지. ¿cierto? 하나님이 우발도가 마음에 들었어. Es que Dios le agradó a ti, 이해했어요? ¿entiende? 그래야 할 수 있는. Es así que puede utilizarse, ¿no? 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, tenemos la 오늘 gracia. 저희들에게 성령 충만 주옵소서. Danos la llenura del Espíritu Santo. 지역을 살리는 전도자가 되게 Que 하시고 seamos los evangelistas de salvar cada región. 62가지의 삶을 전도자의 삶을 살게 하여 Que podamos 주옵소서. vivir la vida de los 66 puntos de la vida del evangelista. 예수 그리스도 이름으로 Oramos en 기도드렸습니다. nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.